हेलो फ्रेंड्स आप समस्त को वेलकम। आज पुणी आउ थे रेकर्डिंग करछि विभिन्न टाइम फ्रेम रे हमर रेकर्ड होइछिला हमर कदली गछ काबुल कदली एटा तार भंडा बाहरी एवं ये भंडा बाहर समय आमे ताकू रेकर्डिंग करिछु एवं आस्ते आस्ते ये भंडाटा माने बाहरला पर कदली पुणी फुल ग्रोथ पर्यंत चेष्टा करछु नवा पाई देखा केमती रेकर्डिंगटा जाऊँगी। तथापि गछटा देखु एति बड़ हो या भितर आम प्रायत रेकर्डिंग आमर हो तारी भितर कदलीर नेक्स्ट फ्रेम रे आम नहीं टे बड़ होटा आम नहीं देखु भंडा बाहर छोटे प्राय बड़ धरीगलानी एते लंबा हलानी से लंबा कदली आमर प्राय माने कदली बाहरी आसलानी। आप देखिपे कदली प्राय बाहरी आसलानी। कदलीर फ्रेम हिसाब से आप देखु यार प्राय मैच्योरिटी है नहीं तथापि इन बिटवीन मीडियम फेज रे अच्छी चेष्टा करछु आपको ये कदलीटा देखापी। ये काबुल कदली आपको जमी आगुरी कही काबुल कदलीर बहुत माने ग्रीन कलर कदली रहा पाचिवाई जदि टाइम नब बट इट विल टेक सम टाइम टू राइप एंड बहुत भल होती। तथापि जी दूर एक्सपेक्ट करूँ आम जे बड़ कदली बाहर बोली एत बड़ हलानी तथापि कदलीर माने मझा मझी साइज प्राय हो गला। देखा केमती होमर आंब गछ सेमती टाइम फ्रेम रे मन छोटू बड़ क्रमे आम सजई रखीचु। देखु ये बौल बहुत भल होता प्रथम माने आम बाड़ी रे ये प्रथम तार मात्र गछ नबार मात्र 6 मास होती 6 मास एमती तार बौल एमती होता बौल देखु केते लंबा आंब जेहेतु है बहुत जे मुझे प्राय आंब एक तोली देती आंब तोली देला आम देखु पत्र गुड़ा छोट छोट अच्छी ये पत्र पुणी पर फ्रेम आप देखिए बहुत बड़ हो देखु या पर फ्रेमटा सीटा बड़ हो पत्र बाहरी गलानी बहुत पत्र नथिला एबे बहुत पत्र हो गलानी। देखु पत्र भितर प्राय आंब हो देखी पड़े राइट साइड कर्नर गोटे आंब गोटे मात्र आंब रखी जेहेतु गछटा छोट गछ तेणु एत आंब रखापी मत मना करुले तेणु से आंबर प्राय मु माने आंब गुड़ा को नष्ट कर देती गोटे आंब आम जस्ट जानापी टेस्ट यार रखी आंब भी भल हो बोली मोर आशा। ये आंबटा देखु पूरा आंबटा प्राय 12 मासी आंब बोली आमको जहाँ माने से नर्सरी वाला कही देखा एबे तो गोटे फ्रेम रे हमर गोटे माने गोटे सीजन है नेक्स्ट सीजन में केमती होची देखा आईटा हमर लेंबू गछ माल्टा लेमन जो कहती माल्टा लेमन भी फुल रू आम फल पर्यंत गछ वीडियो नेबा चेष्टा करूँ। ये देखिए बहुत छोट छोट फुल होता फुल प्राय विजिबल हो ना आपन को किंतु विदाउट कैमरा देखले बहुत क्लियरली देखा जाउतला एवं आम चेष्टा करछु जे गछटा नवा माल्टा लेमन को चिन्हवा को आपणकर लेंबूर गोटे बड़ आकार स्लेट कमला भाया बड़ कमला लेंबू तो नुहे
এটা কমলা হব এটা তথাপি মিডিয়াম ফেଜ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଏନ୍ ଭଳିଆ ତାର ଚିହ୍ନ ଆସେ ମାଲ୍ଟା ଲେମନ୍ରେ। ଆଉ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଲେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଏନ୍ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ନବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପି ଗାର୍ଡେନ୍ର ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛ ବା ଶୋ ତ କହିବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲ୍ଟା ଲେମନ୍, ବହୁତ ଜୁସି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି କମଳା ଭଳିଆ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଜୁସ୍ କରିକି ବି ପିଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଗଛର, ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ନୁହଁ, ମାତ୍ର 6 ମାସର ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫଳିକି ଏଥିରେ ବି ସେମିତିଆ ପ୍ରଥମ ଗଛ ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ବେଶୀ ଆଉ ମୁଁ ରଖି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି 2-4ଟା ମୁଁ ଫଳ ରଖିକି ଆଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଫଳ ଫଳିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମନ୍ର କ୍ଲୋଜ୍ ଭିୟୁ ଟିକେ, ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଡାଉନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଏନ୍ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଲ୍ଟା ଲେମନ୍ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଗଛର ଫଳ ହେଲେ ଆପଣ ବେଟର୍ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆମର ଆସୁଛି କିଛି କିଛି ରୋଜେସ୍ ବା ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କହିପାରିବେ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଫ୍ରେମ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭେଲଭେଟ୍ ଗୋଲାପ କୁହାଯାଏ। ପୁରା ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ୟାର ପାଖୁଡ଼ାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ମୁଥ୍, ଛୁଇଁଲେ ବି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଗଛର ଫୁଲ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆସିବ ଏଇଟା ସ୍ଥଳପଦ୍ମ। ସ୍ଥଳପଦ୍ମର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ସକାଳେ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳପଦ୍ମଟା ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ହଠାତ୍ କରି ପୁଣି 5ଟା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଟା ନେଉଥିଲି ମୁଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଲା ବେଳକୁ ଫୁଲର ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଆମର ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫୁଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ କଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ ଯେ ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଗଛ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ନର୍ସରୀରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗଛ। ଏଇ ଗଛ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। 6-7 ମାସରେ 8 ମାସ ଭିତରେ ଯାହା ଆମେ ଫ୍ରେମ୍ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଗଛର ଆଉଟପୁଟ୍ ଭଲ ଆସିଛି ବୋଲି। ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଫୁଲଟା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପରେ ପରେ ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ବା 4ଟା-5ଟା ଟାଇମ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଲାଲି ହେଇଯାଇଛି, ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପିଙ୍କରୁ ରେଡ୍ ଏମିତି କଲର୍। ଏଇଟା ତ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ବା ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ଫ୍ରେମ୍ରେ, ବା ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ମାନେ ଗତି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ୟା ପ୍ରାୟ ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟୁ ରେଡ୍ ହେଇଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଶୋକ ଫୁଲ, ଅଶୋକର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭେରାଇଟି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭେରାଇଟିର ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କହୁଛି ୟେଲୋ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ଆଉ ପିଙ୍କ ଅଛି, ରେଡ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ୟେଲୋଟା ଯାହା ହଉ
फुटीगलानी फुल बहुत सुंदर फुल होइछि एटा येलो अच्छी आउटा भी रेड अच्छी आप देखिपारे। এটা আছে আমার হোয়াইট ফুল पूरा माने गुंथा गुंथा है फुल पेंथा पेंथा है फुल फुटे आटा भी फुटी फुलटा व्हाइट फुल देखो तो आउ गोटे अच्छी गच से गोटे डिस्टेंस अच्छे मुझे चेष्टा कर नापी प्राय गला फुल गुड़ा तो प्राय फुटी गला बहुत सुंदर देखा जाउछि व्हाइट आउ येलो और रेड और पिंक कॉम्बिनेशन गछ सेमती लगा है सेटा भल देखा जीव बोली केवल गोटे येलो व्हाइट बा पिंक लगे अलग कथा होता आम माने रेड व्हाइट पिंक आउ येलो रेंज रे गछ गुड़ा लगे तो बहुत फुटे भल लगे आशा कर।